मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक हाफिज कुरान ईसाई हो गया। हाफिज कुरान था लेकिन ईसाई बन गया। और जब उस हाफिज कुरान की एक आलिम दीन से, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि ये दीन हक नहीं है। उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये दीन हक नहीं है? उसने कहा कि मुझे मालूम है, मैंने इसको चेक किया है, मैं अपनी आज़मूदा बात बता रहा हूँ, मेरे ऊपर गुजरी हुई है, ये दीन हक नहीं है। उसने कहा कि ज़रा वाक़या बयान कर कि आखिर तुझे ये बात कहने पर किस चीज़ ने मजबूर कर दिया, ताकि जबकि तू हाफिज़ कुरान भी है। उसने कहा कि मैं हाफिज़ कुरान भी था और इमाम भी था। मैं बात समझ में आ रही है भाई कि मैं इमाम भी था और हाफिज़ कुरान भी था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मस्जिद का जो मुतवल्ली था, जो ज़िम्मेदार थे, वो बड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। बड़ी दौड़ धूप के साथ तो मुझे एक इमामत के लिए जगह मिली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही फजर की नमाज खड़ी होने के लिए मैं मुसल्ले पर गया, चंद लम्हों पहले मेरा वुज़ू टूट गया। मैंने सोचा अगर वुज़ू करने के लिए जाऊंगा तो मुतवल्ली साहब कहीं गुस्सा ना हो जाएं, सख्त मिजाज के आदमी थे। और अगर बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ा दूं तो अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर ज़रूर नाजिल होगा, अल्लाह मुझे अपनी पकड़ में ज़रूर लेगा। लेकिन मैंने डरते डरते क्या किया, नमाज पढ़ा दी। अब नमाज मैंने पढ़ा दी, लेकिन शरीर मेरा काँप रहा है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। सारे दिन मैं डरता रहा अल्लाह के खौफ से, दूसरा दिन भी डरता रहा। लेकिन जब 2-4 दिन गुजरे, अल्लाह का मेरे ऊपर अज़ाब नहीं आया। मेरा दिल सुकून से मैं हुआ थोड़ा सा। लेकिन इत्तिफाक से एक दिन ऐसा आया कि जैसे ही मैं नमाज फजर पढ़ाने के लिए अपने बिस्तर से उठा, देखा कि नमाज अदा करने के लिए चंद लम्हे बाकी हैं, चंद मिनट बाकी हैं और मुझे नहाने की हाजत हो गई। गुस्ल करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया। अब मैं परेशान कि मैं कैसे करूं। इस हाल में नमाज पढ़ा दूं तो अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर आएगा, हर हाल में आएगा। और अगर मैं नमाज ना पढ़ाऊं तो मुतवल्ली मेरी खैर नहीं, मुतवल्ली मुझे जी छोड़ेगा, फिर मेरी खैर नहीं है कि ये काम तुमने पहले क्यों नहीं किया, इसके लिए तुम्हें जो है ना पहले जागना चाहिए था। 1000 तरीके की बात बता सकता है मुतवल्ली, और हो सकता है कि मुझे मस्जिद से भी निकाल दे। अब क्या हुआ कि डर भी रहा है, मुतवल्ली का भी खौफ है और अल्लाह का भी खौफ है। लेकिन उसने क्या काम किया कि इस सोच में और वक्त गुजर गया और करीब आ गया वक्त नमाज अदा करने के लिए। मुतवल्ली ने आवाज़ दी कि नमाज का वक्त हो गया, आके नमाज पढ़ाओ। मैंने जल्दी जल्दी वो हाथ धोकर वुज़ू किया और जाकर मुसल्ले पर खड़ा। अब जब मैं मुसल्ले पे खड़ा हो गया, नमाज ही पढ़ा दी, लेकिन मेरे अंदर अल्लाह का खौफ इतना था कि मेरी तबीयत इस कदर लरज़ रही थी कि मुझे सिर्फ ये डर था कि आज इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, इतना बड़ा गुनाह मैंने कर लिया है, अल्लाह के अज़ाब से मुझे कोई बचा नहीं सकता। आज तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, ज़रूर आएगा, मैंने गुनाह ही कुछ ऐसा कर दिया है। लिहाजा कई दिन मुझे ऐसे ही डरते डरते गुजर गए, लेकिन अल्लाह का अज़ाब नहीं आया।
میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ دین حق نہیں ہے۔ اگر یہ دین حق ہوتا تو اللہ کی پکڑ مجھ پر ضرور آتی، اس لیے کہ میں نے گناہ ہی کچھ اس طرح کا کیا تھا کہ میں نے غسل کرنے کی حالت میں نے ناپاکی کی حالت میں نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دی، اس لیے مجھے خوف اس بات کا تھا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا ضرور آئے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے، کئی دن تک اللہ کی طرف سے مجھ پر عتاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، تو میرے دل میں سے یہ بات نکلتی چلی گئی، اور اب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ دین ہے، یہ دین حق نہیں ہے جس پر میں آمادہ ہوں، اسی لیے میں عیسائی ہوں۔ لیکن اللہ کا عذاب ہر حال میں آتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کر لے، اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی دھی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھ لیا ہے، جی علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کی بہن بیٹی کو اگر غلط نگاہ سے دیکھا ہے، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کوئی دوسرا آدمی تمہاری بہن بیٹی کے اوپر غلط نگاہ نہ کر لے۔ کیا ہوا؟ اس عالم دین نے کہا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ کا تو عذاب آ چکا، اللہ کا عذاب تو آ چکا، لیکن تجھے خبر نہیں ہوئی کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب نہ آتا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے اسی دین میں رکھتا، اسی دین میں تو رہتا، لیکن اللہ کا عذاب تیری حرکتوں پر، تیری غلطیوں کے اوپر تو نے اللہ کا خوف بھی رکھا، لیکن اس سے زیادہ خوف تے نے ایک متولی کا رکھا جس کی بنیاد پر تو نے وہ کام کر بیٹھا جو تیرے لیے بالکل صحیح نہیں تھا۔ تو امام تھا، حافظ قرآن تھا، مسجد ہٹ جاتی، متولی ناراض ہو جاتا تو ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم تو نے توڑا، اللہ کا قانون تو نے توڑا، جس کی وجہ پر اللہ کا عذاب تجھ پر آ چکا۔ اگر اللہ کا عذاب نہ آتا تو اس دین کو، جس کو تو دین حق نہیں کہتا، یہ دین حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا، اس دین میں تجھے باقی رکھتا، لیکن اللہ نے تیرے اوپر عذاب یہ دیا کہ تجھے اصل دین سے ہٹا کر تجھے اللہ نے عیسائی بنا دیا۔ یہ ہے اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے بھائیوں کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ اگر اللہ کے خوف سے ہم نے کوئی غلطی کر لی ہے، اللہ کے خوف سے اگر ہم نے معافی مانگ لی ہے، تو کیوں نہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے، ورنہ اللہ کا عذاب ہمارے گناہوں کی بدولت ضرور آتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔